Bora kuteshia motari kukata. Motari kata. Na tukamate hatua ya kujenga. Naona muda inaendelea na leo iko sawa vile Baraka imepokea mabaraka. Sasa isikuwe sawa vile tumepotezana, tunakuwa mzuri sana sisi pokea honorable wetu kusudi tumuone, tumusikie, tuone namba zake na atuambie atafanya nini. Projet de societe zenye anapanga atatufanyizia kwa ajili ya maendeleo ya tarafa la Fizi, hususani vile ya Baraka. Basi bila kuponda muda, tunaweza mkaribisha mheshimiwa Migabo Chelbala Pascal atapopanda kwenye podiumu. Tumpokee kwa shangwe kubwa. Karibu honorable, karibu sana, karibu sana. Asante, asante, asante. Nawasa kila mtu anamwona mheshimiwa Pascal, yeye ni coordinateur wa territoire, à la fois ni candidat député provincial numéro 277. Bila sasa kuona muda, tunaona tumkaribishe atuambie juu ya nini alituita leo ndani ya centre ya vile ya Baraka. Karibu mheshimiwa. Kongo oye! Kongo oye! Raisi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo oye! Fizi oye! TH oye! Kama tunapenda TH tuoneshe mikono, 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 mikono. Naona ba mama, naona ba papa, naona wa vijana wote wanapenda TH. Onekana hapa kama vile coordinateur wa chama ya kisiasa APSM
Ujio wetu hapa ilikuwa kuzungumza na raia ya vile ya Baraka juu ya uchaguzi itakaofanyika tarehe 12 mwaka huu wa 2022. Tunakuja mara tena kwa kusutenia kandidatire zetu tatu. Kandidatire ya kwanza ni ya rais ya nchi Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Chakubuta mfaume dash numero 48. Kama tunakubali mara tena mikono. Kandidatira ya tatu ni ya mimi mwenye kusimama mbele yenu, Migabo Cherubala Pascal numero 277. Ya mjambo. Basi wandugu wapenzi, kama nyinyi wenyewe mnajua PH ni homme d'affaires, ni mfanyabiashara. Mimi Pascal mwenye kusema ni mfanyabiashara, lakini tuliumwa sababu ya uongozi wa nchi yetu. Amjambo. Tunaumwa sababu ya uongozi wa nchi yetu, na mara mingi wahenga wanasema asiyelala nyumbani haezi jua namna gani nyumba inavuja. Amjambo. Kama sisi wafanya biashara territoire ya Fizi tunalipa taxe, lakini hatuone contrepartie ya ile taxe. Hakuna suivi. Territoire ya Fizi ni tajiri. Kwenye mito mkaona bahari Tanganyika ni utajiri. Tuna utajiri wa misitu, tuna utajiri pia wa madini. Tunajua sekta minier ya Mukela, sekta minier ya Misisi, Lubichako, Tulonge, Ngalula. Hora ya Fizi iko ya mingi sana, lakini hakuna wanaoitetea kusudi watoto wa Fizi nao wafaidike. Kongo oe! Nyinyi wenyewe mko mashahidi. Hapa kwetu tunaonekana katika vile ya Baraka. Bijou ya Baraka iko wapi wandugu wapenzi? Hakuna urbanisation vile ya Baraka. Vile ya Baraka haina maji safi. Vile ya Baraka haina moto ya umeme. Vile ya Baraka haina mahopitale moderne. Na pamoja na ile wandugu wapenzi, hatuwezi nyamaza juu ya ile jambo. Japo tulituma wa ministre, tulituma wa depute, tulituma wengine wenye walitumika mu fonction publique, lakini hatukuona kitu. Wandugu wapenzi, napenda niwaoneshe historia ya nchi ya Kongo. Tangu guvernema ianze mu nchi ya Kongo, ilikuwa ni guvernema ya Joseph Kasavubu na Lumumba. Ile wakati watu wa Fizi ama watu wa Sud Kivu walianza kufanya siasa. Ile wakati tulikuwa na Jerome Muchungu alitumika na Lumumba. Na Aniseti Gashamura naye alikuwa naye wa Iki. Tunaenda na guvernema ya Mobutu. Wakati ya guvernema ya Mobutu naye tulikuwa na Anzulu Bembe. Après pale premier ministre alikuwa Faustin Birindwa. Guvernema ya Laurent Désiré Kabila, ndasema Fizi shi peke ndio tulimupeleka ku pouvoir. Guvernema ya Joseph Kabila inakuya. Nyinyi wenyewe mnajua jinsi tulikuwa na ya kusema mwa ile guvernema. Hadi leo guvernema ya Joseph ya Felix Antoine Tshisekedi Sud Kivu tuko na minister clé ya inchi, lakini hakuna kitu. Amjambo. Hata kama batabadanganya hapa, batakuwa na gari, banasema bonja ba conseiller ya rais, banasema bonja banatumika mukabila ya rais, no hatuone kitu. Sifa za mwanaume ni matendo. Mumaisha habapendake mutu, na banapendaka matendo ya mutu. Butosha barabara Bukavu
kufikisha Fizi na Ilembe kitu wa ndugu wapenzi, kuna kosa volonte. Parce que mimi mwenyewe nilifanya projet juu ya mabarabara zote za Sud Kivu. Tuko na barabara 3 mu Sud Kivu. Tuko na route nationale numero 5. Mpaka inafika Lulimba mpaka na Maniema territoire ya Kabambare na Lubumbashi. Bukavu Lulimba iko 345 km. Amjambo, ile barabara tukievalue 1 km ya goudron mu 1 million de dollars avec 345 millions de dollars, barabara itatoka Bukavu mpaka inafika Lulimba. Pale utajenga territoire ile ka Nyantende Mumosho, unajenga territoire ya Kabare. Unatoka Nyangezi Businga mpaka Kamanyola, unajenga territoire ya Walungu. Unatoka Ruvunge Sange Kiliba mpaka Uvira, unajenga territoire ya Uvira. Unatoka Makobola, unatoka Moko, unapanda Baraka, Fizi Centre, Lubonja, Lulimba, unajenga territoire ile na territoire ya Fizi. Mjambo, lakini kwa sababu bale wenye tunatumika mbele wanatumikia tumbo zao na watoto yao, ndio sababu hatuna barabara. Tukienda route nationale numero 2, route nationale numero 2, tunakamata mara tena Bukavu Mwenga mpaka pale Kalole. Tuko na 320 km avec 1 million 220 millions, 3 millions 220 millions de dollars tunamaliza. Pale tena unajenga Chiriri Ndundu territoire ya Kabare, Mugogo Kashanya Burale Rudunde territoire ya Walungu. Unakamata mara tena Kirungudwe Mwenga Kamituga Lugushwa, unajenga territoire pia nayo ya Mwenga. Zile barabara mbili unazimaliza. Unakamata bifurcation ya Nzirira, wewe unashuka Evari Kigulube Kiseko mpaka Shabunda, unashuka Matili mpaka Ludula mpaka na territoire ya Maniema mu territoire ya Pangi pale Kalima. Nako kuko 420 km avec 420 millions de dollars unamaliza. Tunakamata RN numero 3, ni barabara inatoka Bukavu hadi Kale. Bukavu Minova c'est 75 km avec 75 millions de dollars. Barabara mara tena na ile nayo unamaliza. Mara tena unakamata Miti Bulamika Hombo mpaka tena na Walikale, tunamaliza Sud Kivu yote. Nilievalue 1 million 600 dollars pamoja na ya imprévu, nikaeneza avec 2 milliards de dollars. Sud Kivu yote inapasha pata barabara. Kongo oye! Kongo oye! Mukoshi yetu ni gani wa ndugu wapenzi? CMO wa Kongo anawezi detourner 2 milliards de dollars na hakuna suivi. Chapa ile 2 millions de dollars inasaidia hata republika yote nzima. Pamoja na ile wa ndugu wapenzi, tuna haja ya kuambia wakongomani wenzetu, sisi wote tuko wakongomani na tuko na nia ya kuongoza kesho. Tunapasha kulinda ukimya kusudi wakubwa wetu wapite. Tuwapigie kwanza mikono. Na pamoja na ile wa ndugu wapenzi, tunaambiana kwamba kwa leo uchaguzi unakuja, tuangalie wale wenyewe wanafaa. Kuna wale tulichagula 2015 hatukuona wai yao, tukawachagula 2011 hatukuona kitu, tukawachagula tena 2018 hatukuona kitu. Eske tunakilia hivi ya mjambo? Sababu gani wa ndugu wapenzi? Kuna watu ambao
tuliwachagua tukitegemea kwa sababu ni wasomi, ni watu wa maendeleo, ana kitu kienda kuta hakuna kitu. Ndio sababu wa ndugu wapenzi, tunaitana sisi wote tuangalie comment rejeunir la classe politique. Inabidi tuproduire mara tena ba politicien ba mupya. Amjambo, inatubidi mara tena tutaproduire ba politicien ba mupya. Sababu gani? Kwa sababu wa ndugu wapenzi, nchi inapasha kuwa na watu ambao wiko wa patriotiste, wa nationaliste, wale wenye wanapenda nchi. Kama tunapenda nchi yetu, territoire ya Fizi ni territoire yenye haina mokura. Amjambo, japo tuna wa ministre, tuna wa cadre politico administratif, me territoire ya Fizi haina kura. Amujiulize juu ya nini? Bamoja yetu balisinye kwa jina ya rais ya nchi, balisinye pourquoi bakutia projet ya kura Fizi. Tuko na baraje ya Makola, tuko na baraje ya Mulima ya Force Bendera, tuwe ya Makola, baraje tatu zote zinasufria mtu yetu. Amjambo, kuna madepute wenye tulichagula tulizania ni basemai kumbi ni maburu na Assemblée nationale hawasemake na kujabazao hawasemake. Mantere anaona jamaa yake bandugu yake na marafiki inaishia tu pale. Amjambo, lakini ninaomba hivi tuwaombee Mungu. Amjambo, tuwaombee Mungu, tusiwatukane Mungu, abanyang'anye jina moja tu. Kama mimi ndio Pascal, baninyang'anye jina ya honorable Pascal, nibakie Pascal bila kwa honorable. Tuombe Mungu abanyang'anye ile jina ya honorable kwa sababu alipatisha raia haya. Amjambo, sababu gani tunawaletea mwananchi cha kuvuta mfaume TH? Tukachagula TH, Fizi itatengemana. Amjambo, watu wenye wanataka msektere ya nganja biko batemwe. Sektere ya nganja TH anatumika barabara. Bido ya maji ilikuwa Misisi 1000 francs, akaenda tosha maji mumulima mpaka mumisisi. Depute gani alishakafanya vile? Amjambo, nasema bongo, mnionyeshe tuwezi kwa pimwa hii baraka. Kazi yao sasa ni gani? Nilishangala juzi. Amjambo, nilishangala juzi, nauliza mtu mmoja hapa Baraka, nikamuuliza unalipaka chigurupe namna gani? Akaniambia iko nalipa 15,000 francs chigurupe par jour. Haiko shida ile, haiko shida ile. Japo tulisomeshaka, japo tuko na watoto, japo tuko na waministre, japo tuko na madepute, yale yote haitishe mtu kitu. Wa ndugu wapenzi, ndio maana sisi tunaitwa chama ya Aposeme. Amjambo, maana ya Aposeme ni muungano ya waraia wanyonge wa chini chini kwa ajili ya maendeleo yenye kudumu. Vile tuliona ba politicien congolais, ba ministre ya Congo, ba gouverneur ya hii nchi. Amjambo, barabara ya leta ikaribika, ni bakapita ba chef de village, société civile, jeunesse, tunaenda fanya salongo. Amjambo, vile tunafanyaga salongo siye peke na ndio tukamata nchi yetu shipeke. Tuna haja kati ya jeunesse kutoke ba candidat député provincial na national. Tunahitaji ndani ya wakapita ba chef de village mutoke ba député national na ba député provincial. Kwa sababu gani? Benzetu wanatuonelea sana. Amjambo, wandugu wapenzi, inaishi politika ya ukoloni. Ukoloni yetu ilianza wakati David Livingstone na Henri Morton Stanley balidekuvrir ambushiri ya fleuve Congo. Kufika Mkongo bakakuta Kongo ni Mali, bakarudia kwao, bakaleta ndugu yabo Roi Leopold. Roi Leopold sana fika Mkongo, anasema mugandamize
bajaze Wakongomani mpaka bachukie inchi yao, waone kama inchi ni mubaya. Amjambo. Watu walipasula mabarabara. Wakati wanawasula mabarabara, wanakuambia utumike metre 5. Mwazile metre 5 wanakupiga fimbo 5. Unaanza kazi fimbo 5. Saa kazi inaisha fimbo 5. Niko napigiwa juu ya nini? Na Mungu aliniambia juu ya nini? Njoo kuinchi gani hiki? Njoo alikuwa napenda Rwanda Leopold tuchukie inchi yetu. Banaume wa nguvu wenye walikuwa na uwezo, baka wakamata nabo ba escalade wakawafunga mpaka Burman iko Maniema. Mnajua marsha ya Ishakishe iko Walungu, walikuwa wanafungia ba escalade. Walikuwa wakamata mababu yetu, bana kuingiza mtu mulisikia kutoka hapa mpaka Sima. Yale yote ilikuwa ugandamizi wa ndugu wapenzi. Mkongo mkaenda onekana kijana moya mwenye akili, bana muita Patrice Emery Lumumba. Kama tunampenda tumpigie vigelegele. Niyo Lumumba aliambia wazungu, muko muna exporte 3 tonnes ya ivoire. Kama muna exporte 3 tonnes ya ivoire, muliua matembo ngapi? Ndio maana msishangane bandugu bapenzi. Baba yetu walikuwa wanaoneka kwa matembo. Si bajene ya leo hatuone kutembo, mzungu alimalizaka. Ndio Lumumba akawaambia, nyinyi na shira wala mtuache na uwaya yetu. Ikawezekana hivi, bazungu bakachunguza, Kongo ikapata hata Lumumba tise, mzungu hata kanyagate na Mkongo, bakaua Lumumba. Inchi ikabakia na Joseph Gasabubu kwa sababu naye balimufabrike. Mobutu Joseph naye balimufabrike. Tunaenda gombolewa tena a 1997 na Laurent Desire Kabila akasindikizwa na vijana ya Fizi. Bakina Luecha, bakina Luandama Dunia, bakina Shabani Sikatenda Bangomanya ndio wanasindikiza Mobutu kuenda kamata Laurent Desire Kabila kamata inchi, tukapata ugombozi. Miaka 3 naye alikuwa na Lumumba naye wakamuua. Amjambo. Inawakilia sasa wandugu wapenzi, mfungule masikio sasa. Ikawakilia hao watoto ya Wakongomani wenyewe walienda kukoloni Ulaya. Ndio wazungu wanaanza fabrike sasa. Utasikia kwa saizi mtoto wa fulani anaishi Canada naye anakuwa postile. Mtoto wa fulani naye anaishi Belgique anakuwa postile. Iko na tukua kule na kumbe ni komisionere wa wazungu. Amjambo. Ni la komisionere ya wazungu wa ndugu wapenzi. Ndio maana kama Rwanda inaweza kupata barabara kutushinda, kama Burundi itapata barabara kutushinda, Uganda itapata barabara kutushinda. Je, japo wale wote wanatuiraka kadogo wanaenda tumika na zile. Sababu gani? Bale watoto yetu nao wanawafundisha hivi, muende Mkongo mfanye njamba yote, Bakongomani wachukie inchi yao. Amjambo. Hawezi jiuliza na mteritoire ya Uvira na ya Fizi hakuna barabara mpaka unapita Rwanda. Eske haiko haya ile? Amjambo. Haiko watu wanatutangazia chemin de fer. Chemin de fer iko watu wa ndugu wapenzi. Si wengine wenye tunaishi kule Nganja tunaoneka ba engineer banakuwa funga singa za kura ikuye mpaka mabaraka yote. Eske kura iko wapi? Bale wote ni ba commissionnaire. Kazi yao ni ba détourneur. Ila tulomba wa ndugu wapenzi tutafuta wafanya siasa wapya. Amjambo. Si semeni peke bale ba depute wa mpya ndio mchagule. Hapana wale wengine wanaharibisha inchi. Amjambo. Ukiangalia vile ya Bukavu hakuna vile vinaendelea ndugu wapenzi. Mvula ikanyesha Bukavu probleme. Kipwa ni vumbi. Sitasema Uvira na sitasema Baraka. Eske hatulipake taxe? Hatulipake empo? Hatuna diama? Hatuna kolta? Hatuna zenge? Hatuna kasterite? Hatuna alflame? Hatuna iraniumu? Sasa vile
tunafanya nini wandugu wapenzi? Ndio maana inalomba Kongo ipate waraia wapya na wafanya siasa wapya wenyewe watasaidia nchi. Problema yetu si raia ni namna gani wandugu wapenzi? Problema yetu si raia, hatujua chagula. Amjambo? Hatujua chagula. Tunachagula ndio mtoto wa mama. Shangazi, muyomba ule, unauliza mwingine nawe. Ulichagula nani? Nilichagula Pascal kwa sababu ndio wengine walikuwa wanachagula. Eske ndio kweli ile? Kuchagula mbaya ni kuuzisha nchi wandugu wapenzi. Amjambo? Kuchagula vibaya ni kuuzisha nchi. Si wote tuliona vita ya Minembwe. Amjambo? Tuliona vita ya Minembwe. Mwenye alisemea vita ya Minembwe alikuwa deputy wa Nord Kivu Muhindo Nzangi. Basi ile Kivu walikuwa wapi? Amjambo? Hamujiulize kwa wenyewe tumepari waende pewa masanksio na wenyewe kukinjasa wiko. Juu ya nini ni vitovero vyabo? Amjambo? Kama tuko tunaambiana na ndugu wapenzi, mjue kama parti politike ni masomo ya ideology. Kazi ya chama ya kisiasa ni kufundisha watu namna gani ya kujikomporte ili nchi iendelee mbele. Kia maajabu. Nyinyi mnajua kama nchi yetu iko mbalkanization. Bongo kweli? Bongo kweli? M23 iko Goma. Ngomino nawe iko Minembwe. Politisia gani wa Fizi alishaikalisha watoto ya Fizi namna gani ya kugombanisha Ngomino wala kugombanisha M23? Amjambo? Lakini wale wengine wao wanajua kazi yao, wanafanyia siasa yao mkanisa. Utazani kama ni mahubiri, lakini wanafanyia kila kitu kiote mkanisa. Na sisi tunakutana kama watu na wapolitisia wetu. Amjambo? Année parlementaire inakuwaka na 3 vacances parlementaires. Kila mbunge anapaswa rudia kwa mara 3 mwaka. Ona? Mulikuwa mnaona? Na yenye nakosa Mkongomani, tunakosa kitu kimoja tu, ndio dialogue. Hatuongee wandugu wapenzi. Wakongomani wangali wanaongelea fasi mbili tu, ni mkanisa na kumasomo basi. Lakini hadithi ya nchi hatujue nini kunaendeka mwinchi yetu, tuko tu vile vile tu. Eske hamwezi shangala? Amjambo? Rwanda kwa leo kuko 14 millions de personnes. Mkongo tuko 100 millions. Koma 14 millions inaweza shinda 100 millions usiku kama vile mchana. Hatuzungumuzwe, hatufundishwe. Tunashukuru kwanza kwa watoto ya Fizi benye walikala kidogo wakasaidia watu. Kwa leo hawatuita tena wa rebele, hatuko tena wa mulele, tunakuwa armée de réservistes na Assemblée nationale na itika na Assemblée provinciale. Hamjambo? Hamjambo? Kuwafanya siasa wetu bangapi basha shogelea rais wa nchi na mwambie hawa wa reserviste ya Fizi benye wanasaidia hii republika yote na kwanza mwarekonete. Hautawaona. Yetu na makile tu ni matrahizo. Zikatosha jua matrahizo. Amjambo? Hata wakati wa kale wa Israeli, taifa la Mungu, wakati wa vita balikuwa wanajiretire. Musa aliishi mwinchi ya ufalme. Esteri alikuwa bibi ya mfalme. Wakati na ndugu yake wanaangamia, naye alirudia kwa mjomba wake Mordekai kusudi wasaidie nchi yake. Baparitisia ya Sud Kivu mko wapi? Amjambo? Baparitisia ya Sud Kivu mko wapi? Pamoja na ina ndugu wapenzi, tunahitaji wafanya siasa wenye watasaidia watu kuzungumuza. Kama deputy anafika, anapasha kuita kitu kia kwanza mwani wa asili. Deputy anapasha kuita mara tena societe civile. Deputy anapasha kuita tena jeunesse. Deputy anapasha kuita tena bapastera ya makanisa na mapadri banaongea juu ya mwingine. Lakini kwa deputy wetu ni mwanu, haseme tena Kiwembe ni Kifransa tu. Bongo kweli? Balikuwa hawa dekroshe matelefoni, lakini kwa leo liko wanazidekroshe. Hamjambo? Vijana na
nanyi mjiangalie mzuri juu ya triko, usiharibishe nchi yako. Na ndio maana tunasema hivi, sisi tulisema ya kama tutawaprove. Amjambo siko wakaaji tehashe haya endaka Bulaya hapa hapa, ni mwenye kusema hapa hapa, Foka Maike iko hapa hapa, Olive Mundenge naye iko hapa hapa. Mprovensa ya Sud Kivu muulize kwa leo, tulikatala hatutaishi kwetu saa vile watumwa. Amjambo bamuzi walikuwa bashatuonelea kama vile unapata $10 kako banakuwa na banakabeba. Me jeunesse tukaikala a jeunesse ya posel. Piga risasi leo tunakamata kesho. Banani wanatoka Bukavu hapa. Batoka Bukavu wanyangule vidole. Eske bamuzi bangali Bukavu mwaile mizaha? Tuko mwaile mizaha? Hapana. Sababu gani hapo seme tulikala? Vile mara tena tuko na projet juu ya territoire. Projet tuko na juu ya territoire ya Fizi ni kuangalia namna gani ya Fizi. Territoire ya Fizi tunaomba tufikishe malalamiko ya raia kwenye leta iko. Na wakati malalamiko inafika, wandugu wapenzi, tunaweza fanya kitu wanaita salongo mekanize. Salongo mekanize ni kusema namna gani? Kwa leo micro barrage ni $100,000. Badepite hata batano. Amjambo? Badepite nationale batano kama wanapenda wanawezi sakrifie mwezi yabo moya, na wanafunga micro barrage pale na moto inakuwa mwai baraka. Juu ya nini abavifanye? Hakuna volonte. Banaomba nini? Amjambo? Mwaka iko na miezi 12. Memu mwaka moja micro barrage ya $100,000 na moto inawaka baraka. Ukiangalia hata kwa leo barabara yetu ndio inatuletea mara tena ukosefu. Uko nakuta marchandise yenye banaweza lipia Bukavu $10. Kwa leo ile marchandise wanailipia $50. Hii $40 ya yulu we mkaaji ndio wanakuya itafutia hapo. Amjambo? Osi territoire ya Fizi tu ndio ingali na barriere mudunia yote nzima. Amjambo? Territoire ya Fizi tu ndio ingali na barriere, japo tunachagulaka. Niliona komanda wa 33e region militaire alituma 14 colonel batoshe mabariere zote. Sa barriere zilitoka, hakuna suivi. Ba societe civile banapana raporo, babunge nabo hawafanye kazi. Amjambo? Wandugu wapenzi, Uvira barriere iko wapi mrute national? Hakuna baba. Kabare barriere iko wapi? Walungu iko wapi? Hakuna baba. Juu ya nini Fizi tu? Angalie, tuwe macho. Ni heri wandugu wapenzi, shia tunombe vya mingi. Kama tunajuta wazalendo ni sababu ya nini? Maana ya mzalendo ni kuitika uishi maisha mafupi wala marefu, na hapana ya muzaha. Hapana maisha ya mazarau. Koma sheria inasema depuis le 17 mars 2007 ilikuwa gouvernement ya Antoine Kizenga ndio alisigné décret suprématie des barrières sur toute l'étendue de la République démocratique Congo. Tu ya nini barriere ziko Fizi? Kuna wale wenyewe wanachangia. Amjambo? Yale yote wandugu wapenzi, tuwapigie mikono. Na inalomba journée ya leo wandugu wapenzi, tuitine mpalmares, tuandike idate wabunge wetu. Ingelikuwa ni mzuri kule kwa tutaenda shi wabunge, tuwafanyie vya mzuri hivi. Hamjambo? Basi wandugu wapenzi, tunaona hivi, kila mmoja wetu ajikaze akumbuke nimero hizi 3. Nimero ya kwanza
ni rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo numero 20. Kama tunapenda tukubaliane kwa mikono. Tunampenda sababu ya nini, wandugu wapenzi? Japo naye alikandamizwa mingi. Tshisekedi anakamata nchi, hana parlema, hana sena, maguvernora nazo za province zote nazo hana, materitoire nazo hana, hata na wajeshi nao walikuwa nao hayakuwa nao kamili. Amjambo? Sali angalia akasema atatebulone kwanza systeme dictatorial. Ile udikteta yote alisema ataidebulone. Inafikia kwenye anavunda FCC kashe, anafanya miaka mbili yote walimugandamiza. Mumanda yake akabakiana na miaka mitatu. Ikawezekana mara tena mwaka wa tatu tena kunatokea magonjwa ya corona. Hakuna wagusafiri, hakuna watu wawili mubiro wala watano, mwaka anabakiana na miaka mbili. Mwaile miaka mbili tena kunatokea M23. Lakini pamoja na ile, wandugu wapenzi, kile nilipendea sana Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yale alisemaka le peuple d'abord. Amjambo? Le peuple d'abord yake hayakamilika kikweli, lakini kusekirite anakatala vita ya mkongomani kumkongomani. Amjambo? Mbele ilikuwa banagombana Baraka ya mwingine, banagombana Lweba, banagombana wapi, banagombana yale yote. Wandugu wapenzi, Felix Tshisekedi anaonesha kama hakuna mkongomani adui wa mkongomani mwenzake, adui wa Kongo ni M23. Amjambo? Na nilifurahia jana, nilifurahia majuzia wakati ba journalista ya Etats-Unis walimkuta rais. Unatuambia nini juu ya bazalendo? Bazalendo ndio banani mwinchi yako? Alisema bazalendo ni watoto ya mungini wenye wanagombola mungini yao. Tumupigie mikono wa ndugu wapenzi. Na mkaangalia mzuri wa ndugu wapenzi, jinsi vita ya Nord Kivu ilikuwaka, haiko ndio vile ingali mara tena inaenda, iko inadidimia, na kwa jina la Yesu atosha kule kwa walitokaka, kama alisema hayati Laurent Desire Kabila, vita itarudia kwenye ilitokea. Amjambo? Nambari ya pili wa ndugu wapenzi ni ya Chakubuta Mfaume TH numero 48. Kama tunaifurahia tosha kitekeni. Wandugu wetu musindikize na Mikabo Cherubala Pascal numero 277. Kama nani mnanikubali upige mikono. Sasa napenda niwaambie sasa watoto ya Baraka. Amjambo? Kwa nini tuliungana mimi na TH? Kwa nini tuliungana mimi na TH? Politika ni coalition. Ba politisien ya Sud Kivu banakuwa wengine. Tukasema hivi, TH utanguliwe ende ku nationali. Wakati watoto ya Fizi wanatutuma tuende plede, wewe unaenda kwa politisien ya Fizi, unaongea Lingala ya Fizi. Si mnajua becho na becho. Amjambo? Kami Pascal naenda kwa depute ya Bushi. Kama na mimi naongea Lingala ya Walungu, nasema ulimwende uirudiani. Amjambo? Sasa ba Walungu bakatutrahire, ba Fizi wanaleta ba Fizi bakatutrahire, ba Walungu wanaleta solution. Ndio maana tuko mutike ganya THMCP. TH tu. Ombi yangu ni gani sasa, wandugu wapenzi? Ombi yangu ni hii, wandugu wapenzi, musidanganywe na vya kupewa. Musidanganywe na vya kupewa. Politisie hapanake kitu bila entere. Amjambo? Kama anakupatia instrima mkanisa, naona mupatia vua ujue
tunauziana, hakuna kuangalia mwenzake. Lakini si mwaposeme Pascal na DH tunawaambia mtutume shindo tuwakie mudeni yenyu. Hamjambo? Mkasema tumwache mudeni, tutaenda uzisha na shima nyumba zetu tunawaletea. Sasa tunavyokuwa tena hatutawasalimiaka, tunavunja hata na karte simu. Lakini sisi wenyewe hatutatenda tuishi vile wandugu wapenzi. Sasa vile mteritoire ya Fizi niko mfeke depuis 2009, mimi niko premier conseiller wa matunda bora wa feke yote ya Fizi. Hamjambo? Mimi wa matunda bora mteritoire ya Fizi. Magari zote zenye zinatoka Uvira, zinatoka Bukavu na Baraka kupeleka marchandise ni za mambo yangu ya fake. Koma na mimi niende aririsha. Hamjambo? Hata na makobola wa ndugu wapenzi siwezi vuka. Ndio kiango ile. Hamjambo? Ndio kiango ile. Mkenda sikia se Pascal naye alifanana wale wa Muyomeka, sitakuwa Muyomeka hata siku moja parce que nina uchungu ya kufanya siasa. Hapa kwa nini kwa ndugu wapenzi? Hakuna politicien mwali ni fabrique. Sina deni ya politicien yote, mimi mwenyewe niluma. Pale kwa TH naye ipo, hana deni ya politicien yote. Depuis mkiangalia mzuri, tulianza pre-campagne ni hapa Fizi. Tulianza sensibilisation ni hapa Fizi. Depuis tuanza sensibilisation pre-campagne hatuatambuka Bukavu. Kwamba hatuna deni ya mtu. Ingelikuwa kama tuko wafiwe, kama tungali badinti hatuna probleme yoyote. Ombi yangu ya pili wa ndugu wapenzi, hamjambo? Ombi yangu sababu chama ya siasa aposemi na tutuma tuproduire wa politisien wa mupya. Raia ya Fizi oye! Raia ya Baraka oye! Wa mama yangu, wa baba yangu, mutume watoto wafanye siasa. Hamjambo? Territoire ya Fizi kwa na bahati ya kufanya siasa sana. Musibakie mko distrait kumakanyanga, kumagafanya mbio, kucheza madame, mangura hapana. Mufanye siasa. Hamjambo? Juu ya nini wandugu wapenzi? Laurent Desire Kabila alitoka Fizi akiwa president de la République. Joseph Kabila anazaliwa Fizi, president de la République. Nehemi Mwinanya naye anazalika Fizi, alikuwa demi president de la République. Tulikuwa na chef d'état major general wa hii Fizi, mnajua nyinyi wenyewe, mzee wetu Luecha alikuwa chef d'état major general. Na ukaangalia ba general wenyewe biko Fizi ni bandamu na nyingi. Njoo maana naambia watoto wa Fizi muko na karama ya kufanya siasa. Na ya pili, tusogelee wafanya siasa wetu. Kwa sababu wa ndugu wapenzi, kama watu wanafanya siasa, batakuwa wanajua nabo inchi iko na projet gani na zile projet batazileta kumakwabo. Kwa mfano, ukiangalia kwa leo zingine materitoire, muko mahopitale za mzuri, mauniversite za mzuri. Sababu gani wa vijana ingia msiasa? Basi wa ndugu wapenzi, wazazi wangu na wa mama yangu, sitabakula muda sana. Labuda kunaweza kuwa ulizo mbili wala ulizo tatu, lakini tuendane na neno Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Chakubuta Mfaume TH, numéro 48 député national, Migawa Chorubala Pascal, candidat député provincial, numéro 270. Aposem, toujours présent. Aposem, Aposem, Aposem. Tunaanza tena wengine bajue. Aposem, 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 Aposem. Jambo tena raia, kwa jina naitwa Mchumbe Asongo Evariste. Hiyo ndo majina yangu, mbembe wa asili, Takela ndo kwetu. Ndiyo, napenda sana wala discours ya honorable Pascal, alisema mzuri.
na sijui kama sisi sote Wakongomani tunaweza kuwa na ubaguzi wa rangi, sababu tunajua mzuri kama tulikuwa na tatizo ya Minembwe. Aliyetutetea kule alikuwa honorable ministre wa ENSI, enseignement supérieur universitaire, Muindo Zangi. Alitetea Wabembe, alitetea territoire ya Fizi. Hatuna ubaguzi tena wa rangi, wala hatuna ubaguzi tena wa sikuyua projet ya societe yako. Lakini sauti yangu tayari shakuwa kwa sababu sina ubaguzi. Sababu unajua aliyenitetea ni Muindo Zangi, ni mtu wa Nord Kivu. Na mpaka hivi deja iko ministre wa universite wa Institut Supérieur Universitaire. Napenda tu nijue projet ya societe yako huku kwetu. Asante sana. Ulizo ya kwanza wanauliza honorable anaenda anafunga nini? Kula anaenda anafunga nini? Baske wa vijana si tuko na besoin ya makazi. Donc bakirele Uvira Baraka tutauza magari, mtakuwa mwa chauffeur. Maana yake wakileta izini ya kutengeneza ile budongo hapa Mukera Masahani, hamtakuwa mwa wenye bakulundika budongo. Eske chômage takuwa? Projet de société. Tunauliza projet. Ulizo ya pili, honorable anamuuliza projet de société gani anaenda nayo. Merci. Kongo oye! Kongo oye! Asante kwa majina, mimi naitwa Augustin Leboula Alexandre. Nilitamani sana kuuliza hii swali na ambapo nitaendelea kuyauliza wafanyasiasa wetu kwa kipindi hiki. Cha kwanza cha utangulizi ni shukurani kwa kupata hotuba wa mheshimiwa pretenda honorable wetu kwa malengo makubwa kwa ajili ya kuweza kufanya chama kwa sisi watu wa chini sana, ambapo wakuu viongozi wa nchi ya Kongo wanapopata kutawala, wao wanaweka mafamilia yao kuwa exclu na mataxe na impôt zingine, sababu wanakuwa mafamilia ya honorable. Kongo oye! Basi swali yangu inalenga kuneno aliyejiita wa kwanza wafeke hapa mu territoire ya Fizi. Yaani feke ni kamati ambayo inahusika na wachuruzi na wafanyabiashara wa njia mbalimbali. Na hapo ndipo kuko swali yangu. Na kama sikidanganyika, najua ya kwamba nchi zote wakati inapofika wakati wa kugombea uchaguzi, nina matumaini ya kwamba raia wao wanachuaga uhuru, sababu wale watu wako katika kipindi cha delestage au kipindi cha kulilia kura kwetu ili tuwape tena madaraka wapate kutumika kazi vizuri. Lakini kinachonishangaza ndani ya teritwari ya Fizi, na kumbe tuko na chama yetu ya chini, ni kitu moja. Hivi kwa leo ukazunguruka Mubaraka utakuta mamezo ya mingi iko na mafermeture scellé par le parquet. Scellé par le parquet. Bama salon de coiffure banini, milango inafungwa na maparke kusema awalipe taxe. Sasa ninajiuliza, mwaye muko na pia na tulomba masauti tumipe. Yaani akuyakuwa serikali yenye kuwa hako yenye tafasu hivi ya ile taxe na impôt yenye inaingia. Hata ijapokuwa wizi unaweza kuwa au uchumi unaweza kuwa. Hata na hii kipindi cha makampeni amuweze mkahurumia raia yenu ili ipate kwa hii neema ya kipindi cha uchaguzi. Na wewe kama vile mshauri wa kwanza wa feki, unaweza ukatuambia nini hii kilio yenye raia iko nalia? Mimi ni mzaliwa wa Lulenge na ndio kwetu Kilembwe, lakini nikizunguruka nakuta kila fasi inafunga. Usifanye kazi, usifanye na mnakuja tena tumipe kura, tuwape wanani kura? Na hapo ndipo panatoka swali yangu ya kwanza na iko na bei yake. Kongo oye! Miongoni ya hiyo ulitaja neno moja kwa ajili ya kufanya, ulitupa image, sura kidogo ya mradi wa moto. Wewe kama vile mfanyabiashara, mshauri wa wafanyabiashara,
ninajua hata watu wenye wanaweza kuwa wa konsomatere wa kwanza wa hii. Mnapenda wachivie? Mnapenda honorable achivie? Sasa hivi anataka kuiachivie, na mimi nabaachia ulizo sasa yangu na mimi. Sasa kwenye kunatokaka hiyo mshahara ya $21,000, juu ya nini kuna shindikanaka kutoka franga za kutengeneza barabara? Njoo kenye utawakia nayo sasa wewe raia. Ukane za barabara. Mimi ni kwa raia, juu maulizo ya kwanza ni kwa honorable. Approche honorable. Tumupigie makofi, tumupigie makofi mkuu. Asante. Amjambo ndugu wapenzi. Ulizo ya kwanza ili niuliza niko na projet de societe gani, si hivyo? Ndajibia munamuna mbili. Namuna ya kwanza, sisi ni chama chetuko mu union sacrée. Sisi tuko wingi ama majorite presidentielle. Projet yenye tunawezi unga mkono kwanza ni projet ya raisi wa inchi. Amjambo? Kwa sababu mwa ile projet ya raisi wa inchi, gouvernement central ndio yenye nafanyaka projet. Après le projet, kazi ya wadepite ni kuchagula budget, banachagula budget. Hii projet pour que iendeke inalomba franga za pata kiango fulani. Kisha wadepite banafanya namuna gani? Banafanya suivi. Amjambo? Tunasoutenir kwanza projet ya chefu de l'Etat. Cha pili, kama sisi wanachama ya kisiasa aposeme parti politique, mission yabo ya kwanza inakuwaka kukonkerira pouvoir na kuiexercer demokratiquement. Na kama vile sisi aposeme tuna pilie tatu. Pilie yetu ya kwanza ni securite. Kama tunasema securite, tunasema nini wandugu wapenzi? Tunasema renseignement, securite. Tunapaswa jikaza, tunazungumuza na raia. Raia mwalienda kushamba analeta habari, mwalienda kumaji analeta habari, na tutafuta wale wahuni. Projet yetu ya pili iko mu development. Hakuna development bila barabara wandugu wapenzi. Sasa hivi magumu yetu kwamo hapa Fizi. Fizi tuko watajiri me tunajipunja. Tuko na laki hapa wandugu wapenzi. Kama serikali haipende kujenga maporo, si aruhusu ba prive bajenge maporo zabo. Amjambo? Ile iko mu development. Tukalilia rais akatuitikia baraka nako kujengewe maporo. Najua mwana 2016 tulifika hapa na delegation ya feke provinciale. Tulikuwa Kala ni Murega wa Mwenga, tulikuwa na Lwenya ni Mubembe wa hapa Fizi, tulikuwa pia na Jean Milavio wa Mwenga. Bali baita kunivo ya Kinshasa, muende muangalie poro ya Mushimbaki. Na kulikuwa ile mawazo watajenga Mushimbake mpaka hivi bilididimiaka wandugu wapenzi. Lakini kama Mungu anatusaidia mwa ile development, hawezi develope Fizi kama hakuyaonekana maporo hapa zikuwe poro za leta wale maporo prive. Amjambo? Ukapata poro hapo utaenda muinchi za kigeni kote kwenye unataka. Mwa ile ya tulilita aussi bonne gouvernance. Bonne gouvernance ni nini wandugu wapenzi? Gouvernance ni kuneantire zile matre fiscaux et matre za institution. Uko nakuta gari ya leta, gari ya gouvernement, ndio watoto ya gouverneur wanatumika hapo. Botika ya mtu fulani haezi lipa tax. Yale yote tunapasha ifanyia suivi. Projet de societe zangu binafsi wandugu wapenzi, tunaanza kwanza kupromouvoir
klase mwaene, mtu wa chini naye anaweza inuka namna gani? Amjambo, inawezekana Mungu ananisaidia kesho napata na mia hata kamile dolari kangu, nakuta wale wa mama wauzishaji ya masamaki pale ba mersi mnafanyaka mkopo avec 1 million de francs congolais, unaweza patia hata ba mama 10 100,000 na itawasaidia kesho bakwe banarudishiana. Tunaweza inua mtu wa chini kwanza kwa kumfundisha mulimo. Mkiangalia mzuri kwa leo Barundi wanatuwinia kwa mjambo. Msizanie hizi makambi zote mko mnaona za Barundi biko ba refugee banakuya lima. Kienye tuna neglige ndio kenye kinawinisha Barundi. Murundi iko na kamata hektare yake analima 100 hektare. Anakamata lima 1000 nyanya. Analima 1000 tomate. Analima 1000 chou, 1000 matungulu. Eske mnajua kama mti moja ya nyanya inakata nyanya za 5000 francs? Bongo kweli? Sasa wewe jene kama unalima nyanya zako musenki mwa 5000 miti ya nyanya musenki mwa uko na $5000 wala uko na $2000. Bongo kweli? Kama inawezekana tuko na recherche agricole yenye iko Kabare. Mtu anafika pale analeta mambegu anagabulia baraia ile inasaidia. Donc mimi natumika kwanza na watu ya chini chini. Ya pili, wa ndugu wapenzi, ndatumika sana na jeunesse. Bavijana yetu hawafunzwe. Babijana hawafunzwe. Kwa leo kuna kuta jene sambaka na mboka. Ukawauliza mnafungaka nini bajene? Hakuna. Shamba yenu iko wapi? Hakuna. Mnafanya kazi gani ya mikono? Hakuna. Mebale basambaka na mboka. Kama unaongea nao na bakopesha hata $500, mutafute Barundi wawili wala watu watatu 10 babalimie shamba yenu mupande na mvune. Kesha watajua kama kupanda ni kitu kia maana sana. Amjambo. Projet ingine yangu ya tatu iko lutte contre les antifiscaux. Kuko mtu mwenye astahili kulipa tax. Amjambo. Kuko mtu mwenye astahili kulipa tax. Uko mkongomani uko na $200 ndio naterekaka. Mtu wa $200 anapasha kulipa njo patente na anajikalia. Kama leta iko leta ya mzuri, batu wanaweza ongea na serikali na wanalomba. Kwa mfano tunalomba soko ya Mwemezi, tunalomba soko ya Gatanga. Ile soko ya Gatanga tunakamata bajene wale benye biko mwe de 25. Tunabatuma inaenda bakia soko yao ile batakuwa na uzisha. Inaonekana sasa vile ni pepiniere bale hawezi lipishwa taxe, tunawezi litetu ya hili. Na hii inaenda muulizo ya ndugu yetu mwaliuliza juu ya kusele mabotike. Kosa yenye ikuwa kwa ndugu mpenzi na ndio shi wote tulionaka badepite wetu hawatusaidia kitu. Hamjambo ndugu wapenzi. Loi ya Kongo yenye inafixe mataxe zote za trésor public iko mu journal officiel. Journal officiel ndio mnaonekana mataxe zote za trésor public. Lakini gisi banalipisha taxe Kinshasa ndio vile banalipisha Bukavu, ndio vile banalipisha Uvira na Fizi, hata shivenyeko kule mwisho ya dunia kule kwa Nyange ndio vile banatulipisha. Donc ba legislateur yetu balishinda kutia categorisation. Habajue detail ndio nani, habajue grossiste ndio nani, habajue mtu wa servi ndio nani. Kwa mfano mwenye pombe yake ndio Bralima deporele inamutangulia, na mimi naenda kudeporele alangula kesi 5. Amjambo. Wa kesi 5 azilipatina tax. Amjambo. Kama serikali iko ya mzuri, mwanapasha kulipa tax ni Bralima, kisha Bralima deporele. Huyu mwingine detaya wa kesi 5 anafanya ndio servi ndaishi yae. Mkese na mimi niachia chupa moja na hii chupa moja na mimi napata mo 5000 watoto wanaishi. Ule haiko mchuruzi. Amjambo.
anafanya njo survie, afanya hata acte de commerce, haiko commerce, ule ni mtu wa chini chini. Donc ndugu, ile kati tulienda iplede kutoka delegation ya feke yote ya Fizi, hatukupata jibu. Baga tutuma kufeke provincial. Feke provincial muende muone directeur provincial wa DPMR. Wa DPMR muende ku ministère ya defense, muende kwa gouverneur na unaweza fanya mwaka Bukavu na bakupatia audience. Lakini sisi wengine tunapenda hivi, hatupende tena vya audience vya haraka haraka. Tunapenda shipeke na gouverneur hivi hivi. Si possible. Mimi mwenyewe nikaonekana pale Nyamoma mu assemblée provinciale, naitisha société civile ya Fizi. Sekta ya Lulenge mulete wanaume bawili. Nganja wanaume bawili. Mutambala bawili. Tanganyika bawili. Transport yangu mipeke. Kano rapide c'est $50. 10 personnes on peut le faire. Banezi yenda na banarudia. Tuone gouverneur na mimi mbunge na basindikiza na solution inapatikana. Amjambo? Yale yote wandugu wapenzi, hakuna kietuko tunasema kwa kudanganya. Kwa leo kama mko mnaona hii barabara hapa. Barabara hii mwenye aliongea kwanza na batransporter wakati ya Luhanga. Ni wa Pascal nilikatalaka. Fizi haikuwaga press kile. Fizi tuko na press kile tu ya wapi? Ya Ubwari. Kwa nini mtu aende Fizi apite Mumai? Naita batransporter. Batransporter wakaniahidia kama biko na $40,000. Tunaona iko na $20,000. Batransporter wasema iko na $40,000. Gouverneur akasema iko na $20,000. Na ofisi de route wakasema biko na 20,000. Ikaenea $80,000. Ndio yenye lipasulaka Luhanga. Bahati mzuri, societe civile na tupigie mikono wa ndugu wapenzi. Amjambo? Tupigie mara tena societe civile ya Fizi mikono. Tupigie pia feke ya Fizi nao mikono. Nabo wakafanya désobéissance fiscale. Hatutalipa taxe na barabara haiko Fizi mara tena. Tukaisimamisha. Mbaka serikali ikatuma watu bagakuya na wakati wanatunegosie ndio wakatuambia kama barabara banataleta ya mzuri, na mbaka hivi barabara ya mzuri haikuonekana. Muulize ba député ba Fizi bote ba national na ba provincial benye balilomba ibanki iko hapa ikadeko ni société civile na chef fake. Bongo kweli? Kwa sababu agent de l'etat walisema taxi ya Fizi banalipia kama telefone, Airtel Money, Orange Money na M-Pesa. Shito kajiempose mule société civile na feke bakatika igishe ya Kateko hapa. Bele ba député mlichagulaka balikuwa wapi? Amjambo? Yale yote wandugu wapenzi, kama naenda musiasa siende fanya stage. Amjambo? Kama naenda mupolitika siende fanya ni stage. Magumu ya Tanganyika na imetrize a travers feke na société civile. Magumu ya Tanganyika, ya Mutambala, ya Lulenge na ya Nganja na Ijua, shida ya iko Fizi zaidi. Insécurité, barrière, kulipa taxe bila contrepartie, et aussi l'État hatia hata institution hata moja. Hakuna maji, hakuna moto, hakuna matunzo bora, bila yote biko par terre. Et c'est pourquoi tunapasha gombanisha sisi pamoja. Nadhani mwazile ulizo sijui kama kwenye sijivi. Asante sana. Tumupigie makofi tena. Tupige makofi. Aposem toujours. Merci sana, merci. Nawasa tulipana muda wa tujiulize chini tutajiaga watoto mambo makumi niwe
excellence. Makumi ine na mnane, tusisaulike. Chef de secteur, sote kama mtu moja. Tujenge Fizi, Yesu kaambia mitume zake, vijana wana nguvu za kumtumikia Mungu na inchi pia. Migabo Cherubala Chilaza na nyumba Embuga Pascal, candidat député. Wanajua maendeleo, uzalendo ni kujitoa, uzalendo si msalaga nini. Watoto wa Kongo tutajikomboa wenyewe. Watoto wa Kongo tutajikomboa wenyewe. Endeleshe kazi ambayo wametuachia Patrice Emery Lumumba, Laurent Desire Kabila, Muzihiro wa Kristo, Sylvestre Lwecha, Shabani Sikatenda, Lwenda Madunia, Albert Kashafoka Maike, Lomfort Dimoma, Kabusenge, Dirija Enochi, Nakabale 00, Mafundwe na Lirangwe, Bari Manchangu, Igabo Pascal Cherubala, rafiki wa wanyonge, ametualika sote tumchague numero 277 Mutambala Malinde, tuchague Pascal Migabo, Nganja Lubonja, tuchague Pascal Migabo, Tanganyika Mboko, tuchague Pascal Migabo, Lulemye Kilembwe, tuchague Pascal Migabo, Fizi yote, tuchague Pascal Migabo. Pascal Migabo, uzalendo ni kuitika kuishi maisha mafupi ama marefu, tukiheshimisha inchi na wananchi. Ndio maana tumutume atutetee. Tusobona weto mwana Migabo Pascal numéro 277 Ale Andinda député provincial territoire ya Fizi Batata na Bama Nganja Tanganyika Lolenge Ntambala Bana ba Fizi Mwaungwa Tosobolewe to mwana Pascal Migabo numéro 277 Ale Ntoa Makelelesho Amu Watele Chabasa Ibasha Ale vote vote Muzalendo wa kweli, muzalendo wa kweli, muzalendo wa kweli ni kuipenda nchi yake. Muzalendo wa kweli ni kuipenda nchi yake. Pascal Migabo, pambanaji wa maendeleo. Uzalendo ni kujitoa, uzalendo si utumwa. Tanganyika Mutambala, Nganja Mulenge, walimaji, wachimba madini, walimu na wazazi, wafanya biashara, watoza ushuru, wafanya siasa na bami ya asili. Maendeleo mbele, sifa za mtu ni kazi aliyofanya kwa ajili ya maendeleo ya Fizi. Sote tumchague Pascal Migabo numero 277. Raia ya Fizi, tusistuke na misaada manjanja na kila kitu ya kampani. Balikuwaka wapi? Tosobonga watu mwana, tosobonga watu mwana. Pascal, nani ule? Manjanja leo tuko na mzalendo wa kweli. Balikuwaka wapi? Misaada tuwachague vijana. Hata Biblia inasema Yesu aliwapenda vijana sababu wana nguvu ya kutumia. Wanaweza kila kitu. Manjanja ni rushwa. Rushwa. Misaada hizi tunapaswa fanya changement. Tunapaswa angalia nani tutatuma. Tumutume mtu wa kututetea. Sawa, mtetezi wetu, mtetezi wa raia Pascal Migabo numero 277. Na mkuu cha kubuta Mfaume TH député national numero 277 Mutambala Malinde, tuchague Pascal Migabo. Nganja Lubonja, tuchague Pascal Migabo. Tanganyika Mboko, tuchague Pascal Migabo. Lulemye Kilembwe,
tuchague Pascal Migabo. Fizi yote tuchague Pascal Migabo. Pascal Migabo, uzalendo ni kuitika kuishi maisha mafupi ama marefu, tukiheshimisha nchi na wananchi. Ndio maana tumutume atutetee. Usobole wetu mwana Migabo Pascal numéro 277. Ale Andinda, député provincial. Territoire ya Fizi. Batata na Bama. Nganja Tanganyika. Lolenge Ntambala. Bana ba Fizi mwaungwa. Tosobole wetu mwana Pascal Migabo numéro 277. Ale Ntoa Makelelesho amu kwa tele chabasa ibasha. Ale vote vote. Yes, c'est vote vote. Yes, c'est vote vote. Yes, c'est vote vote. Muzalendo wa kweli. Muzalendo wa kweli. Muzalendo wa kweli ni kuipenda nchi yake. Muzalendo wa kweli ni kuipenda nchi yake. Pascal Migabo, pambanaji wa maendeleo. Muzalendo ni kujitoa, uzalendo si utumwa. Tanganyika Mutambala, Nganja Mulenge, walimaji, wachimba madini, walimu na wazazi, wafanya biashara, watoza ushuru, wafanya siasa na bami ya asili. Maendeleo mbele, sifa za mtu ni kazi aliyofanya kwa ajili ya maendeleo ya Fizi. Sote tumchague Pascal Migabo numero 277. Raia ya Fizi, tusistuke na misaada manjanja na kila kitu ya kampani. Balikuwaka wapi? Tosobole watu mwana. Tosobole watu mwana. Pascal, nani ule? Manjanja leo tuko na mzalendo wa kweli. Balikuwaka wapi? Misaada tuwachague vijana. Hata Biblia inasema Yesu aliwapenda vijana. Sababu wana nguvu ya kutumia. Wanaweza kila kitu. Manjanja ni rushwa. Rushwa, misaada hizi tunapaswa fanya changement. Tunapaswa angalia nani tutatuma. Tumutume mtu wa kututetea. Sawa, mtetezi wetu, mtetezi wa raia Pascal Migabo numero 277. Na mkuu cha kubuta mfaume TH député national